ஒரு பெண்ணு கேஸா துபாய்க்கு ஓடி போயிரு, துபாய்க்கு ஓடி போயிட்டு நீ அங்கே போய் இரு, ஜாமீன் கிடைக்கிற வரைக்கும் துபாயில் அடித்து பொலுக்கி எனக்கு ஜாமீன் கிடைச்சிடும். ஜாமீன் கிடைச்ச பிறகு இங்கே வா, வரத்துக்கு முன்னாடி யாரெങ്കിലും ஒரு ஆளை ஏൽപ്പിച്ച് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംസാരിക്കുക ആ പെണ്ണുമായിട്ട്, പിന്നെ കേസ് തകർന്നു പോകും. ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? സംഭവിച്ചോ ഇല്ലയോ? സംഭവിച്ചു. ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അറിയാം. അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. സി, ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അജിൻ. வாட் இஸ் த ரிசல்ட்? நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம், ஃபஸ்ட்டு ஒரு காரியம் நீங்கள் മനസ്സിലാക്കണം. இந்த ஆக்ஷன் காரணம் എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ரிசல்ட்டே வராத பட்சத்தில் ஏன் 5 வருஷம் கமிட்டி எதுக்கு 1 கோடி ரூபா மேலே செலவு செய்து ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടുവോ, ഇത് ക്രൈം കേസിൽ വരുവോ, ഇതൊക്കെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നിയമം അറിയാമോ? നിയമം അറിയാമോ? ഇവിടെ